Hendy will have done his work by the end of this week. Andri won't have built his house in Bandung by next month. Will you have taken time off from work by this time next week? Won't she have bought a new laptop by tomorrow? I'll have been here for 6 months on August 23rd. By the time Mr. Andri paints these walls, I will have left for the cinema. In a week, he will not have stopped training to get his driver's license. Will you have been here tonight? Bayu will have learned Javanese before he goes to Yogyakarta. By 11 a.m., the technical meeting will have finished. I won't have given up until I reach my dream. Will he have done his report by lunchtime? After our next trip, we'll have been to London 3 times. Let's wait until 5 p.m. They'll have went to airport on time. By next year, we will have been married for 20 years. By next month, I shall have graduated from high school. We shan't have arrived at the hospital by 5 o'clock. Shall you have eaten noodles when I pick you up? Shall he have picked mangoes in the garden by afternoon? I shall not have taken the exam by Thursday. Future perfect tense. Rumus dengan verb verbal positif, subject, shall, will, have, verb 3 past participle. Negatif, subject, shall, will, not, have, verb 3. Interrogatif, shall, will, subject, have, verb 3. Rumus tanpa verb nominal. Positif, subject, shall, will, have, been, adjective, noun, adverb. Negatif, subject, shall, will, not, have, been, adjective, noun, adverb. Interrogatif, shall, will, subject, have, been, adjective, noun, adverb. Future perfect tense digunakan ketika 1. Untuk menyatakan kejadian yang akan selesai pada waktu tertentu di masa depan. 2. Penggunaan future perfect tense dengan mencantumkan waktu yang jelas di masa depan untuk memberikan kejelasan bahwa peristiwa tersebut akan selesai sebelum peristiwa lain terjadi. 3. Untuk menyatakan perbuatan yang sudah dimulai pada waktu lampau dan akan segera selesai pada waktu yang akan datang. 4. Untuk menyatakan kejadian yang akan telah berlangsung atau terjadi di suatu titik di masa mendatang. 5. Merujuk ke kejadian yang sudah selesai di masa depan. Saat kita menggunakan tense ini, kita membayangkan diri kita di masa depan dan membicarakan kejadian atau tindakan yang akan selesai pada waktu setelah sekarang. Tense ini seringkali digunakan bersama ekspresi waktu. 6. Untuk menyatakan suatu hal yang diprediksi akan sudah terjadi dan sudah terselesaikan di masa depan. Jadi hal tersebut masih belum terjadi atau masih belum terselesaikan pada saat dibicarakan. 7. Will and shall memiliki arti akan. 8. Shall lebih formal dibanding dengan will. 9. Biasanya shall digunakan dalam American English untuk bertanya dengan lebih sopan. 10. Dalam bentuk negatif yang ditambahkan not, shall akan berubah bentuk menjadi shan't, will akan berubah bentuk menjadi won't, namun penggunaan shan't dan won't biasanya hanya dilakukan dalam sebuah percakapan.